Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'du. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Pada pertemuan terakhir masih daras ke-9, ad-darsut tasi'u, pelajaran ke-9 tentang na'at. Terakhir dengan Ningrum yang baca na'at yang berakhiran Nah, alif Ustaz. dan nun. Jadi kalau nggak salah ini materi kita na'at kata sifat dengan akhirannya alif dan nun, jaw'anu, atsyanu, mal'anu. Ini na'at juga, kandungannya bermakna kata sifat. Jaw'anu lapar, atsyanu haus, dahaga, mal'anu penuh. Ini semua kata sifat berbeda dengan kata sifat sebelumnya. Kalau ini kata sifat akhirannya alif dan nun dan tidak boleh ditanwin. Cukup didomahkan saja tanpa ditanwin. Yuk, Ummu Salamah, kita baca keterangan di layar. Na'at atau Nama sifat. Ustaz. Naat atau sifat yang berakhiran alif dan nun tidak boleh ditanwin. Contoh, godbanu, marah. Nah, Mal'anu, kenyang atau penuh. Atosyanu, haus. Anu, lapar. Kaslanu, malas. Ghadban itu ada alif dan nun akhirannya. Anu, Anu, Ghadbanu, Mal'anu, ada alif dan nun kan? nama Ustaz. Didomahkan saja, marfu bidomah saja tanpa ditanwin. Nama Ustaz. Jangan dibaca Ghadbanun, nu saja. Tapi ini untuk muzakkar ya, Nama Ustaz. muzakkar. Nah, muannasnya kita baca lagi. Fa'ala bentuk muannas dari Bentuk mu'anas dari fa'lanu. muannas dari kata sifat dengan pola rumus fa'lanu. Fa'lanu. Untuk muzakkar Untuk rumusnya, fa'lanu. untuk muannas ini Fa'la. fa'la. Sah. Contohnya muzakkar Hamid. Hamidun ghadbanu. Mu'anasnya, Gimana iya, ghadbanu. muannasnya? Mu'anasnya, Fatimatu ghadba. Sah. Fatimah sedang marah. Ini jumlah apa Salamah? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Hmm. Hamidun mubtada'un Mubtada'un marfu bi dhammah. marfu' bidhammah. Ghadbanu Khabar wa kabarnya marfu juga dengan marfu' dhammah, bidhammah. dengan Dhammahnya dhammah juga. Tapi tanpa tanwin, tanpa tanwin. dhammahnya tanpa ditanwin kan. Tanpa ditanwin. Muannas ada alif apa ini? Akhirannya Apa ini namanya? Alif lazimah ya Ustaz. alif lazimah. Alif lazimah menandakan dia muannas. Alif Naam. lazimahnya, alif maksurahnya menandakan muannas. Ghadba tak boleh tanwin juga Naam. Fatimatu ghadba. Terima. Ghadbanu wazannya Fa'lanu. kalau ghadba rumusnya Fa'la. fa'ala. Yusufu Yusufu sab'an. Maryamu Maryamu sab'a. sab'a. At-talibu At-talibu kaslan. at-talibatu
At-talibatu kasla. Hmm. Huwa. Huwa sakranu. Hmm. Hiya. Hiya sakra. Ulangi lagi ya. Jawa'anu artinya Tom. Jau'anu artinya lapar. Untuk muannasnya apa? Untuk mu'anasnya jauh jau'a. Jaw'a. Asyanu artinya Atsyanu artinya haus. muannasnya Atosya. syah. Mal'anu. Mal'anu. Ini apa ya artinya Ustaz? Mal'anu. Mal'an. Ini Mal. udah Oh iya tadi kenyang. Ya. Mal'a. Mal'a. penuh ya. Penuh Nah, ya. nah Ustaz. Muannasnya Mu'anasnya mal'a. nah, mal'an. Contohnya Hamidun. Hamidun jau'anu. Untuk muannas Fatimatu jau'a. nah, Fatimah itu Jau'a atau Aminah itu juga bisa. Nah, Ustaz. Khalidun. Khalidun atosyanu. Hmm. Muannasnya Aminatu atosya. nah, Atsya atau Maryam pun enggak, ya kan? Nah, Ustaz. Maryamu atosya. Hmm. Atsya wazannya fa'la. Fa'la. Syukran. Wassalam. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Iqra. Artikan Om. Ikro kas Bacalah. Ikro bacalah kaslanu Artikan ya. malas. Nah, Awas. Ustaz. Jawanu lapar. Aposyanu haus. Hmm. Ghadbanu marah. Mal'anu penuh atau kenyang. Ini naat yang berakhiran apa Om? Alif nun. Alif dan nun. Dia masuk kelompok isim atau fiil. Isim. Isim, isim sifat. Muzakkar atau mu'annas. Muzakkar. Dengan rumusnya apa wazannya? Rumusnya fa'lanu. Nah, fa'lanu. Muannasnya Fa'la. fa'la. Kaslanu menjadi Kaslah. jau'anu. Jawa'ah. Atasyanu. Atasya. Rabbanu. Ghadbah. Mal'anu. Mal'ah. Nah, sekarang kalimatnya Om. Jumlahnya sekarang jumlah ismiyah semua kan? Nah, Ustaz. Jadi kalau jumlah ismiyah polanya Hmm. mubtada Polanya dan mubtada khobar. wahid artikan Ana jawa'anu. saya sedang Saya sedang lapar. hmm, isnan A'anta jawa'anu. Apakah kamu lapar? Ana nah, atasyanu. nah dulu Saya. harfu jawab ada huruf jawab Oh, kan? la. La. Hmm, Ana atasyanu. Tidak, saya haus. Saya hmm. sedang haus. Salasa Lim, lima dal mudarrisu ghadabanul yaum. Ghadabanul yaumah. hmm. Kenapa? Benar? Benar nggak Ustaz itu?
Betul. Al-yauma. Al-yauma sebagai zarfu Zarfu zaman ya. zarfu zaman mansub, mansubun. Mansubun. Kenapa guru itu Kenapa guru itu marah hari ini? hmm, arba'ah Al-kubu mal'anu. gelas itu? Gelas itu penuh. Nah, kalau tas itu muannas, Al-haqibatu mal'ah. nah, mal'ah, al-khibatu muannas. Apa diartikan Om? Wahid. Ana jaw'anu. A anta jaw'anu? La, ana atasyanu. Limadzal mudarrisu ghadabanul yawma? Al-kubu mal'anu. Ini semua contohnya jumlah, Jumlah ismiyah. nah, jumlah ismiyah. Nomor satu tuh Om. Ana domirun Ana domir munfasil. wa huwa Wa huwa mubtada jau'anu jauh jauh anu khobar marfu', marfu'un bid dhammah. marfu'un bi dhammah. Udah gitu aja Om. Mubtada khabar. Polanya Nah, mubtada khabar, tapi kandungan maknanya sifat ya. Ya Om. nah, Ustaz. Itu ya ana mubtadanya, jau'anu khabarnya. Untuk muannas ana jau'a. Hal anti jau'a? Lah, Ana Nah, ana 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 atasya. atasya haus nah. Sahih. Bisa mu Aisyah Anwar. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Zainab udah kuasai belum materi ini Om? Ummu Zainab Hadirah. Kayaknya tadi dulu Ustaz, dia program habis dikerikin tadi. Nah, Ustaz. Kurang sehat. Udah. Ummu Zainab lagi kurang sehat. Iya Ustaz, Kamu ke dalam. Ustaz tadi. Mau simak aja apa mau baca? Coba baca sekali terus izin ya Ustaz. Nah, Iqra kalau Nah, sakit Iqra. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Ini semua kelapak isim atau fiil? Isim Ustaz, Isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, jadi selain nama perempuan kan nggak boleh tanwin juga kan? Ustaz, ya. Seperti Zainabu, Zainabu, Apa ini? nama Zainab, nggak boleh Cara tanwin. itunya. Ya Kurang Ustaz. Ya, ngerti. Nah, ini pun begitu. Isim yang tak boleh tanwin dengan akhiran alif alif dan dan nun. nun. Nah, wazannya apa dia rumusnya Om? Fa'lan, Rumusnya apa? Nah, itu rumusnya. fa'lan, Fa'lanu, muannasnya fa'la. fa'lan. Ya, wahid. Wahid. Ana jau'anu. A anta Isim. jau'anu. La, Hmm. ana atsyanu. Salas. Limadza limadzal mudarisu ghadbanul yauma? Hmm. Al-kubu mal'anu. Sahih. Ummu Zainab nomor 2. A anta, A itu Hamzah apa namanya Hamzah istifham Ustaz. Hamzah istifham. Anta domir Anta
domir munfasil. Wahwa mubtada Ustaz. Mubtada. Wahwa mubtada. Jau'anu Jau'anu khabar. marfu'un. Marfu'un bi dhammah. Naam. La harfu La harfu jawab. ana sama Ana domir domir munfasil. Wahwa mubtada. atasyanu. Janu khabar marfu'un bi dhammah. Sah. Bisa mujanab. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Ustaz izin duluan ya. Jazakallah Fadhali. khairan. Wa yaki syafakillah. Zainab. Umu Keke ada Umu Keke. Hadirah Ustaz. Umu Keke. Ada hapus dulu. Jau'anu artinya apa? Jau'anu. Lapar. Lapar. Atasyanu. Haus. Mal'anu. Penuh atau kenyang. Kaslanu. Malas. Sakranu. Sakran Sakron. artinya mabuk. Sakran artinya mabuk. Sakronu. Maaf. Ustaz. Ini kelompok isim atau fi'il? Isim. Isim yang berakhiran alif Alif. dan nun. Mengandung sifat ya. Mengandung apa? Mengandung sifat. Sifat. Kalau nama tempat juga ada tuh nama tempat. Alif dan nun. Yaban, ya kan? Yaban. Ya, Al-Yaban. Marwan, nama orang Marwan. Marwanu. Hamdanu. Sufyanu. Ada alif dan nun juga kan? Ustaz. Tapi itu nama. Ini bukan nama tapi sifat kandungannya. Tanpa ditanwin tak boleh tanwin. Muannasnya rumusnya apa? Panasnya diganti dengan alif. Alif. Alif apa namanya? Alif Alif. apa tuh? Alhamdulillah. Alif lazimah. Alif lagi. Alifun lazimatun. Seperti mustashfa kan? Mustashfa. Bentuknya isim maksur dia Seperti al-fatatu. Al-fata. Alif berakhiran alif lazimah. Alif yang asli pada kata itu sendiri. Tak bisa dihilangkan alifnya. Asli, lazimah asli. Sebelumnya berharokat fathah. Itu alif apa namanya? Alif Untuk semua alif maksura. Seperti alif. ya tapi tanpa titik kan? Tanpa titiknya. Fa'la tuh. Bunyi alif suaranya. Ghotba. Bunyi alif kan? Bukan ya ya. Bunyi suara alif. Ghotba. Bukan ghotbayu. Ghotba alif. Mu'annas. Contohnya Aminat Hamidun Jau'an. Jaw'an. Aminatu Aminatu jau'an. Khalidun Khalid. Absyar. Absar. Maryamu Absyar. Aksha. Nomor satu. Oke. Wahid. Ana jau'an. Anta. Anta
limaza بان بان اليوم arba'ah وما kubu mal'an gelas itu penuh. Al-kubu sebagai apa dia? Awal kalimat mubtada marfu'un مرفوع ضمة mal'anu وهو خبر مرفوع بالضمة. bagus. Oke, syukran. Ada suara kesek-kesek ya? Suaranya enggak lancar. Ada kayak suara kresek-kresek gitu, Ustaz. Iya, suara kesek-kesek tuh. Apa tuh? Syukran. Oke, bagus. Afwan. Umu Fitri, langsung nomor 1 saja Om. Wahid. Wahid. Bismillah. Ana jau'anu. Anta jau'anu. La, ana atsanu. Nah, Limazal. Limasal mudarrisu gadbanul al-yawm. Al-kubu mal'anu. sah. Ini jumlahnya jumlah. Jumlah ismiyah. Ana nomor 1. Ana domirun. Ana damir mufasil wa huwa mubtada. Apa artinya domir munfasil? Damir yang terpisah. Kata ganti yang terpisah. Jau'anu, Jau'an. jau'anu khobar. Marfu'un bidamma. Marfu'un bidhammah. Muhammad lapar. Muhammadun jau'anu. Maryam lapar. Maryamu jau'anu. Jau'a. Jau'a. Maryamu jau'a. Syukran. Bu Fitri. Afwan Ustaz. Muhamriana. Jadikan semua mu'annas. Sekarang Om. Muhamriana. Dimu'annaskan semuanya. Baik, Ustaz. Ana jau'a. Anti jau'a. Ana atasya. La dulu. La. La, ana atasya. La. Limadza limadzal mudarrisa limadzal mudarrisatu godba afwan limadzal mudarrisatu godba al yaum al Kemudian kub al-kub diganti tas. al haqibatu mal'a Nah, al-haqibatu tas itu. Mal. Saya Muhamriana. Nggak sulit ya. insyaallah. Jumlah ismiyah kan nggak ada fiil kan? Iya Ustaz, jumlah isminya. Isim semuanya. Syukran. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz. Ukhtu Nur Fadila langsung. Nah, Ustaz. Ana. Ana jauh. Hmm. Nomor 2. Putus suara. Nah, Ustaz. Lanjut. Nomor 2 Ada lagi. suara. Anta jauh anu. La, ana atasyan. Hmm. 3. Thalatha. Lima zal mudarrisu godban yaum. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'an. Khalid sedang haus. Qalidu atasyan. Maryam haus. Maryamu atasyan. Atasyana. Itu aja latihan kita tuh terakhir. Kemarin kan. Syukran Ukhtu Nur. Munabila. Munabila.
Munabil. Mungkin نعم Basyara. واحد أنا جوعان. اثنان أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. ثلاثة هذا المدرس غضبان اليوم. أربعة الكوب ملآن. Coba dimuannaskan semua. أنا جوعان. أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. لماذا المدرسة غضب اليوم؟ الكوب Ya, aku diganti mobil saja. As-sayyaratu. السيارة ملأى. Nah, Munabil. Ibu Nur, Wahid. Ibu Nur mungkin. Ummu Felina. Fadli. Ummu Felina ada. Ummu Asih. Ada. Fadli. Suara anak putus-putus apa jelas nggak? Iya, ini Pak Ustadz, saya keluar masuk terus, sinyalnya lagi jelek. Nah, coba ya. Bismillah. Bismillah. Wahid. Ini jelas nggak ya? Jelas Om. Ana jau'anu. A'anta jau'anu. La, ana atoshanu. Masa? 5 mudarisu gulbanul yaum. Al yau ini tuh apa ya? Al-yawma. Al 5 dal mudarisu gulbanul yauma. Nah, Ini al kubu mala al mal kubu malanu bukan malanu. Mal'a panjang. al ku al kubu malanu. Nah, mal'anu. Syukran. Apa Ustaz Mu'assih. jelek itu sinyalnya? Nama Om. Munela Sihada. Bismillah. Wahid. Ana jau'anu. Isnan. A'anta jau'anu? La, ana atshan. Nah, Thalatha. Dal mudarisul ghadbanul yaum. Al-kubu mal'anu. Jadikan mu'annas sekarang Om. Ana jau'a. Terus A'anta jau'a. anti jadinya. Enak. A'anti jau'a. La, ana atsha. Thalatha. Lima dal mudari satu godebal yaum. Al-kubu mal'a. Nah, kalau kubu diganti dengan Mal'a. as-sayyaratu. Diganti dengan apa Ustadz? Suaranya kurang jelas. As-sayyaratu. As-sayyaratu mal'a. Nah, mal'a kita. Mal'a. Bismillah. Syukran. Munailah. Wayyaki Ustadz. Wayyaka Ustadz. Ummu Jamilah. Wabillahi Ustaz. Wahid Om. Anna jau'anu. A'anta jau'anu. La, ana atsanu. Nah, 5 dal mudarisu adbanul al yaum. Al kubu mal'anu.
Sah. Sekarang dimuannaskan. Ana jau'an. Heeh. Anta jau'an. La. Ana atsan. Heeh. Lima eh, lima dal dari satu adban godban al yaum Godbal yauma godbal yauma al as-sayyaratu al as kubu diganti bendanya muannas. Misalnya al-madrasatu oh iya al al sayarotu gitu ya Ustazah Ustaz as-sayyaratu al sayarotu mal'an mal'a. mal'a mal'a Sekarang bukan ain ya Ustaz ya salah betul tanpa ditanwin. Ah, Sekarang Ummu Jamila bagus. apa Ustaz Ummu Felina Wahid Ustaz, langsung. ana jau'anu. Hmm. Anta jau'anu? La, ana atsanu. Limadha Lima. al-mudarisu khadbanu al-yawma? Ya. Ubu mal'anu. Sekarang dimuannaskan. Ana jau'an. Anta A'an- jau'an? La, A'anti gitu. anti jau'an? Jangan ditanwin tapi jau'a gitu. Seperti ini Om. Anti jau'an? Seperti Hamidun. Hamidun jau'anu. Ya kan? Ah. Aminatu Jau'ani. Jau'an. jau'an. Bunyi suara alif saja. Jau'a Jau'an. tanpa tanwin, tanpa nun. Jau'a. Khalidun atsyanu menjadi Maryamu. Maryamu atsa. Nah gitu. Atsya. Ulang Om. Ana jau'a. Ana jau'a. Anti Anti jau'a. La, la ana atsa. limaza Mudarisha. Atba. mudarrisatu Limadha mudarisatu khadban nal yaum. Godbal yauma. Khadbal yauma. Sekarang as-sayyaratu Asyayaratu mal'a. mal'a. Apa syukran Ummu Felina. Ummu Felina suaranya sama tuh dengan Ummu Ranti. Hampir sama persis. Ummu Ranti coba. Ada? Ada Ustaz. Oh, suaranya hampir sama. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Ana jaw'anu. Anta jaw'anu. Jaw'anu. La ana atshanu. Limada Mada mudarrisu limada al-mudarisu ghadbanul yauma al-kubu. al-kubul mal'an. Nah, sekarang ganti muannas. Ana jaw'an. Anti Jaw'an. nah. Ana dulu. ya. Dulu. Nah. La ana absha. Salasa. Limada al-mudarisatu
Ghadbal yawma. Ghadban As-sayyaratu. yaratu mal'a. Syukran. Muranti. Umufidi. Wahid. أنا جوعان. Naam. أأنت جوعان؟ لا، La. أنا عطشان. Thalatha. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ Naam. الكوب ملآن. Ganti muannas. Mufidi. أنا جوعان. أأنت جوعان؟ أنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. Naam. لماذا المدرسة لماذا Limadha al-mudarrisatu. لماذا المدرسة غضبان؟ لماذا Al-yawma. لماذا المدرسة غضبان اليوم؟ Naam. Kalau ini As-sayyaratu. asya As-sayyaratu mal'a. Atau kulkas, lemari es. As-salajatu. As-salajatu mal'a. Nah, gitu. Jumlahnya semua jumlah. Jumlah ismiyah. Berarti mubtada dan Khobar. syukran. Mufidi bagus. Afwan Ustaz. Syukran. Yang belum lagi tuh Ummu Aisyah, Ibu Nur. Ibu Nur belum. Nah, Ustaz hadir. Wahid. Wahid. Ana jau'anu. Nan Nah, a'anta jau'anu. La, ana atushanu. Salasa. Terasa. Lima dal mudarisu qutbanul yauma. Hmm. Arba'a. Al-kubu mal'anu. Ganti muannas. Ana jau'a. Isnan. A'anti jau'a. La, ana atsha. Selasa. Lima dal mudari satu gotbal yauma. Arba'a. As-salajatu mal'a. Nah, ada akhiran alif apa Om? Untuk muannas akhirannya alif Alif lazimah. lazimah. Alif yang asli. Tidak boleh Yang dihapus. berharokat. Sebelumnya ada harakat fathah. Ya, berharokat fathah sebelum alif. Lazim. Alifnya alif lazimah, isimnya disebut isim Maksur. maksur. Nah. Bunyinya alif kan? Ghadba, mal'a. Bentuknya seperti ya Om ya. Nah, Ustaz. Tanpa titik dia. Kalau iya ada titiknya. Namanya isim maksur. Syukran. Afwan, Ustaz. Yang belum lagi ada Ana Ustaz. Ummu Felina, Ummu Salamah. Ummu Salamah ya? Ya Ustaz. Fadhali Om. Ana jau'anu. A'anta jau'anu? La, ana atshanu. Nah, Al-mudarrisu ghadbanul yawma. Al-kubu mal'anu. ganti muannas. Ana jau'a. A'anti jau'a? La, ana atsha. Limadha al-mudarrisatu ghadbal yawma? Al-haqibatu mal'anu. Mal'a. Nah, gitu. Al-haqibatu mal'a. Musalamah. Apa Ustaz? Ummu Ningrum, ulangi. Ummu Ningrum ada? Hadir Ustaz.
Wahid. Wahid. Ana jau'anu. Isnan. Anta jau'anu. La. Ana atshanu. Thalatha. Salasa. Limadhal mudarrisu ghadbanul yawma. Arba'ah. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Sekarang jadikan muannas. Wahid. Ana jau'a. Isnan. Isnan. Anti jau'a. La. La. Ana atsha. Thalatha. Limadhal mudarrisatu ghadba al-yawma. Arba'ah. Ganti apa, Ustaz? Diganti misalnya al-haqibatu. Al-haqibatu mal'a. Nah, sekarang menirab. Afwan, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar sudah? Sudah, Ustaz, tadi. Nah, siapa lagi yang belum ya? Nah, semuanya Nah, sekarang kalau sudah semua kita lanjutkan materi na'at menggunakan alif lam Ummu Aisyah Anwar, kita baca di layar Al-mudarrisul jadidu. Artinya? Pak guru yang baru. Itu. Pak guru yang baru itu. Karena ma'rifah atau nakira ini? Ma'rifah. Ma'rifah. Tanda ma'rifahnya? Alif lam. Alif lam tuh. Kalau na'at sebelumnya? Nakira kan? Nah, Ustaz. Ini apa artinya gini kali ya, Ustaz ya? Pak guru itu baru gitu ya? Bukan. Ada yang. Na'at kan ada yangnya. Pak guru yang baru. Itu. Pak guru yang baru itu. Nah, na'atnya mana di sini? Naatnya al-jadidu. Man'utnya? Al-mudarrisu. Na'at dan man'ut sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama muzakkar juga. Sama-sama muzakkar. Sama-sama Sama-sama marfu'. muannasnya guru perempuan yang baru itu. Al-mudarrisatul jadidatu. Nah, gitu. Ini dia. Betul jawabannya tuh. Al-mudarrisatul jadidatu. Ada yang artinya kan? Naam, Ustaz. Yang asalnya nakir. Yang sebelumnya nakira kita kan bahas kan? Naam, Ustaz. Hadza mudarrisun jadidun. Ini seorang guru yang baru. Mana naatnya? Naatnya jadidun. Man'utnya mudarrisun. Kedua-duanya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah masih belum dikenal kan? Masih umum. Masih umum. Ini seorang guru yang baru. Kita ingin jadikan ma'rifah, maka menjadi Al-mudarrisul jadidu fil fasli. Guru yang baru itu di dalam kelas. Naatnya sama al-jadid tapi dia ma'rifah. Karena man'utnya ma'rifah. Naam. Bedakan dua kalimat ini ya. Naam, Ustaz. Pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Yom. Wahid dibaca di bukunya ya. Yang Mbak halaman 50. Mana Ustaz 50? Oh.
Oh ya. Ainal mudarrisu, Gimana? di mana Pak Guru? Itu. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana Pak Guru yang baru? Itu ada itunya kan, ma'rifah. Oh ya. Dan di mana Pak Guru yang baru itu? Huwa indal mudiri, dia sedang bersama kepala sekolah. Indah bersama. Indah itu zarfu di sini. Zarfu makan. Zarfu makan, kata keterangan tempat. Mansubun bil fathah. Wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf al-mudir mudaf ilaih. Majrurun bil kasrah. Indal mudiri ri kasrah. Aina talibul jadidu, di mana pelajar yang baru itu? Zahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Zahaba ilal maktabah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Zahaba fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya siapa pelakunya? Pelakunya huwa, kembali ke pelajar itu, apa, talib. Pelajar itu. Fa'ilnya wa fa'iluhu huwa. Ila harfu jar, al-maktabi isim majrurun bil kasrah. Man dzalika rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah? Huwal mudirul jadidu, dia kepala sekolah yang baru. Dia kepala sekolah yang asalnya man, karena ada alif lam, kasrahkan sekarang. Wa manil waladu soghirul ladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Ada hamzah apa ini? Yang mana, Ustaz? Setelah huwa, hamzah apa tuh? Masih ingat? Hamzah wasal. Hamzah wasal tidak dibaca kan? Iya, tidak dibaca karena di tengah kalimat. Wasal saja. Huwa banul mudiril jadidi, dia anaknya kepala sekolah yang baru. Naatnya mana di sini, Om? Naatnya al-jadidi. Nah, dia dibaca majrur. Kenapa dibaca majrur bil kasrah? Karena sebagai mudhaf ilaih, mengikuti man'ut. Bukan mudhaf ilaih. Karena mengikuti man'ut. Mengikuti man'ut. Majrur juga. Man'utnya mudhaf ilaih man'utnya. Man'utnya al-mudiri mudhaf ilaih kan ya, Ustaz? Betul. Huwa dhamirun munfasil. Wa huwa mubtada. Ibnu khobar. Wa huwa marfu'un
Iya, wa huwa mudhaf marfu'un bid-dhammah Al-mudiri. al-mudhiri mudhaf ilaih wa huwa man'ut Al-jadidi. al-jadidi na'at majrurun bil kasrah. Liman tilkas sayyaratul jamilatu, milik siapa mobil itu? Milik siapa mobil yang baru itu? Nah, itu naatnya mu'annas. Al-jamilatu karena man'utnya juga mu'annas. Hiya lil mudiril jadidi. Dia miliknya kepala sekolah yang baru. Liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa buku besar ini? Ahwalil mudarrisi. Ahwalil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru? La huwa litolibil jadidi. Bukan, dia miliknya pelajar yang baru. Ainal mil'aqatul soghiratu, di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi, dia di dalam gelas. Ainal kursil maksuru, di mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka, dia di sana. Jadi Ummu Aisyah, pelajaran kita kali ini naat dari isim yang ma'rifah ya. Sebelumnya naat dari isim nakirah. Yom. Naam Ustaz. Ulang tanpa diartikan. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Ainal talibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati huwal mudirul jadidu. Wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli huwa banul mudiril jadidi. Liman tilkas sayyaratul jamilatu hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi la huwa litalibil jadidi. Ainal mil'aqatul saghiratu hiya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Bisa dipahami semua, Ummu Aisyah? Ya Allah Ustaz. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Anwar. Afwan Ustaz. Kita praktikan Ummu Keke hadirah. Hadirah. Bagus sinyalnya? Insyaallah bagus. Nah, Ana bertanya, Ummu Keke jawab ya. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudir. Aina talibul jadidu? Zahaba ilal Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? huwal mudir. Wa man al-waladu as-saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli? Huwa banul mudir. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Hiya lil mudir. Liman hadzal kitabul kabiru? Ahuwa lil mudarrisi?
لا هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ وهناك. Nah, bagus. Oke, gantian. Bertanya. Ma'rifah. أستاذ. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج؟ أنا من المدرسة. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير خرج أنا فصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب كبير؟ Masih. لمن Masih. هذا Sambung. Huwa gitu. هو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. أين الملعقة هي الصغيرة؟ في الكوب. أين الكرسي؟ هو هناك. Hunaka artinya apa? di sana. Kalau di sini dibuang kayaknya. Hanya dibuang. Nah, Wah, huna di sini. Sekarang, oke, bagus. Barakallahu fiik. Umu Asih mungkin? Umu Asih. Ya, Pak Ustaz. Ukhtun Nur. Nur Fadila ada? Asih dulu yang bertanya. Wahid. Ainal mudarisu? Huwa fil fasli. Wa ainal mudarisu jadidu? Huwa indal mudiri. Aina mudarisu jadidu? Zahaba ilal maktabati. Madza rajulu tawilul ladzi kharaja ana minal madrasatu? Huwa al-mudirul jadidu. Wamanil ya Pak Ustaz? Betul. Asalnya waman. Ketika ada alif lam setelahnya di kasrah. Wamanil wamanil waladus soghirul ladzi kharajal ana minal fasli? Bagus. Huwa banul mudirul jadidu. Huwa banul mudirul. Ulangi Ukhtun Nur. Ukhtun Nur Fadilah. Huwa banul mudirul jadidu. Nah. Liman til kas saya liman til kasayarotul jamilatu? Bagus. Iya lil mudirul jadidu. Hadap kitabul kabiru? Masih. Ahwa lil mudarisi? La huwa lit talibul jadidu.
Ainal mil'aqatu soghiru soghiratu. Iya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru. Huwa hunaka. Gantian, Ukhtun Nur Fadilah. Ustaz. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mumad. Apa ini tuh Pak Ustaz? Huwa indal mudiri. Nah, Aina talibul jadidu. Dahaba ilal maktabati. ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من الغرفة Wal mudirul jadidu. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل Wabnul mudiri al jadidi. nah. لمن تلك السيارة الجميلة Hiya lil mudiril jadidi. Bagus. لمن هذا الكتاب الكبير فهو للمدرس La huwa litolibil jadidi. Bagus. أين المرأة الصغيرة Hiya fil kubu. Fil ku. Hiya fil kubi. Nah, fi harfu jar Fil kubi. Ustaz. أين الكرسي المكسور Huwa hunaka. Muasih udah bisa semua belum? Artinya nih? Bisa apa Ustaz? Salah ya. Ukhtun Nur, ada yang tanyakan? Insyaallah Salah ya. Alhamdulillah, syukran. Afwan. Ummu Nabila mungkin? Ummu Nabila. Ada? Nabila. Ummu Pak Nabila. Nabil. Ummu Nabil. Nabila terus. Ustaz. Ummu Nabil dengan Ummu Hamriana. Ummu Hamriana ada? Hadir Ustaz. Ummu Nabil awalan. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mudiri. Ainal talibul jadidu. Dhahaba ilal maktabati. Man dhalik الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. Huwa al mudirul jadidu. الصغير الذي خرج الآن من الفصل. Huwa ibnul mudiril jadidi. لمن تلك السيارة الجميلة. Hiya lil mudiril jadidi. لمن هذا الكتاب الكبير. المدرس. La huwa lit tabibil jadidi. أين الملعقة الصغيرة؟ Huwa fil qubi. Iya. Hiya fil qubi. أين الكرسي المكتوب؟ Huwa hunaka. Gantian Ummu Hamri ada? Aina al mudarrisu. هو في الفصل. Wa aina al mudarrisul jadidu. هو عند المدير. Aina at-talibul jadidu. ذهب إلى المكتبة. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. هو المدير الجديد. Wa manil waladu as-saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. هو ابن المدير الجديد. Liman tilka as-sayyaratul jamilatu. هي للمدير الجديد. Liman hadzal kitabul kabiru.
أهو للمدرس الجديد أين ملعقة الصغيرة هي في الكوب أين كرسي المكسور هو هناك Ahsan, terima bagus. Mau Nabil, Hamriana, bisa Mu Hamriana juga? إن شاء الله أستاذ. Mu Nabil, syukran. Barakallahu ma'am. Wafik barakallah Ustaz. Suaranya mantul tadi, mantul suaranya menggema. Berikutnya Ummu Fitri ada? Hadir Ustaz. Ummu Fitri dengan Ummu Fidi. Sama-sama Fi. Ada? Hadir Ustaz. Ummu Fitri yang pertama. Bismillah. Ainal mudarrisu Huwa fil fasli. Nah, wa ainal mudarrisul jadidu Huwa indal mudiri. bagus. ainat talibul jadidu Dhahaba ilal maktabati. man zalikar rajulu tawilul tawilul ladzi harajal ana minal madrasati Huwal mudirul jadidu. wamanil waladul sagirul ladzi harajal ana minal fasli Huwa banul mudiril jadidi. Bagus. liman tilkal liman liman tilkal sayyaratul jamilatu Iya lil mudiril jadidi. liman hazal kitabul kabir ahuwa lil mad madrah apa itu lil Untuk mudar guru. Lil oh mudarrisi. liman hazal kitabul kabir ahuwa lil mudarrisi La huwa lit talibil jadidi. ainal ainal apa ini Sendok atau ainal sendok? oh aina malakatu Mil. ainal aina malakatu sagiratu Mimnya dikasrahkan. Ainal mil. ainal yang mana Ustaz? Yang mi-nya ainal mil, jangan mal ako tuh, mil Oh iya ako tuh. oke aina milakatu ul sagiratu Hiya Bagus. fil kubi. ainal kursiul maksuru Huwa hunaka. Bagus. Ummu Fidi gantian bertanya. Aina al mudarisu? huwa fil fasli Wa aina al mudarisul jadidu? huwa indal mudiri Aina at-talibul jadidu? zahaba zahaba ilal maktabati Man dhalika ar-rajulu at-tawilu? من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ huwal mudirul jadidu ومن يا أستاذ؟ Nah, wamanil waladu. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ huwa bunul mudiril jadidi لمن تلك السيارة الجميلة؟ hiyal
هي المدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو مدرس لا لا هو الطالب الجديد. لا هو هو للطالب الجديد. نعم. أين الملعقة صغيرة هي هي في الكوب. أين الكرسي المكسور هو هو هناك. Bagus, Mu Fitri. Jadi pembahasan kita naatnya sekarang naat ma'rifah ya. نعم أستاذ. Nah, man'utnya ma'rifah, maka naatnya pun ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Nggak boleh berbeda, Om. Ya. نعم أستاذ ya insya Allah. Syukran. Mufidi juga, barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Kim. Ummu Naila Sihada. Ummu Naila Hadir Ustadz. dengan Musalamah. Musalamah mungkin. Naam Ustaz. Ummu Naila Siha, al-mudarris. Aina al-mudarrisu? Al-mudar Huwa fil fasli. wa ainal mudarisul jadidu Huwa indal mudiri. aina talibul jadidu Zahaba ilal maktabati. man zalika rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Nah, Huwa al-mudirul jadidu. bagus. Wa manil waladu saghiru ladzi kharajal ana minal fasli. Huwa banul mudiril jadidi. Liman tilka sayyaratul jamilah. Hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru huwa lil mudarrisi. La huwa lit talibil jadidi. Itu panjang. Litolibil. Lit talibi. La huwa lit talibil jadidi. Nah, Ainal mil'aqatu saghirah. Hiya fil qubi. Ainal kursiyul maksuru. Huwa hunaka. gantian Ummu Salamah. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu. Huwa indal mudiri. Aina talibul jadidu. Zahaba ilal maktabati. Man zalikar rajulu tawilul lazi kharajal ana minal madrasati. Irul jadi. Wa manil waladul saghirul lazi kharajal ana minal fasli. Jadi Liman tilka sayaratul jamilatu. hiya lil mudiril jadidi. Liman hazal kitabul kabiru. Ahwa lil mudarrisi. La huwa li talibil jadidi. Ainal mil'aqatu saghiratu. Hiya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru. Huwa hunaka. Bagus. Ummu Naila. Wassalamah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang belum dipahami? Wassalamah. Insya Allah masih belum ada pertanyaan Ustadz. Nah, Ummu Naila. Alhamdulillah sejauh ini cukup memahami Ustaz. Syukron Alhamdulillah. Ustaz. Ummu Turimah mana Ummu Turimah? Beliau ketiduran, udah anak chat barusan. Qadarullah baru bangun katanya habis takjiah.
kelelahan Nah, barangkali Ustaz. nama baksa. Syukron, Munaila. Wa iyyaka Ustaz, syukron jazakumullahu khair. Barakallah. Ummu Cutmidar, mungkin hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Ningrum ya. Ningrum mungkin Hadir Ustaz. Ummu Cutmidar yang pertama bertanya Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Bagus. Ainal tolibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Nah, Man zalika rajulul tawilu alladzi kharajal ana minal minal madrasati huwal huwal mudirul jadidu. nah bagus. Cutmidar Wa manil waladul saghiru alladzi kharaja al-ana min minal fasli. Bagus. huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, liman Tilkal sayyaratul jamilatu hiya lil mudiril jadidi. Liman hazal kitabul kabiru ahwalil mudarrisi la huwa litalibil jadidi. Ainal mil'aqatul saghiratu hiya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. gantian. Muningrum ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Bagus. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Ainal talibul jadidu zahaba ilal maktabati. Madzalikar rajulu tawilu alladzi kharajal ana minal mudarrisati minal madrasati Nah, wal mudirul jadidu. Wa manil waladul saghiru alladzi kharajal ana minal fasli. Wa ibnul mudiril jadidi. liman Liman tilkas sayyaratul jamilatu hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru ahwalil mudarrisi la walil talib walil talibul jadidi. Litalibil Walil talibil jadidi. Litalibil Walid talibil jadidi.
Nah, Ainal mil'aqatul saghira hiya fil kubi. nah. Ainal kursiyul maksuru wa hunaka. Bagus, Midar, Ningrum juga. Ummu Jazakallah khairan Jamilah Ustaz. sama Ummu Jamilah aja. Hadirlah Ustaz. Ummu Jamilah berdua Nah, sama siapa dengan Ustaz? Ibu Nur. Ibu Nur, Ustaz. Ummu Jamilah pertama. Ainal mudarisu Huwa fil fasli. wa ainal al mudarisu jadidu Wa indal mudiri. ainal talibul jadidu Dahaba ilal maktabati. manzalika rajulu tawilu allazi harozal anna minal madrasati Huwal mudirul jadidu. Nah, wa mani waladu sogiro lazi haroza anna minal fasli Huwa benul mudirul jadi. Yang mana tuh? mudhaf ilaih. Wa benul. Huwa benul mudiril jadidi. Nah, limantil kal saya rotul jamila nah. Hiya lil mudiril jadidi. Nah, liman hazal kitabu qabilu ahwa bil mudarisi Lah. Huwa lit tolibil jadidi. aina mil aqatu sogirotu Hiya fil kubi. nah. aina kursiul maksuru Wa hunaka. Gantian. Ibu Nur. Ainal mudarisu. wa fi fasli Wa ainal mudarisul jadidu. huwa indal mudiri Ainat tolibul jadidu. dahaba ilal maktabati Nah, Mandalikar rojulut tawilul ladhi Khorojal ana minal madrasati. huwal mudiru jadidu Wa manil waladul sogirul ladhi khorojal ana. Lagi ya? Oh iya. Wa manil waladul sogirul ladhi khorojal ana minal fasli. huwabnul madiril jadidi Kata susah. Iman. Liman tilkas sayaratul jamilatu. hiya lil mudiri jadidi Nah, Liman hadal kitabul kabiru. Ahwal lil mudarisi. la huwa li tolibi jadidi Ainal mil aqatul sogirotu. hiya fil kubi Ainal kursiyul maksuru. huwa hunaka Huna panjang huwa hunaka Bagus. Ibu Nur bisa ini Insyaallah Ustaz. Ummu Jamilah. insya Allah Ustaz masih Sana ya. bisa dimengerti. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum? Ummu Ranti mungkin? Ustaz. Ummu Ranti dengan Mufidi sudah tadi. Mufelina belum? Mufelina sudah belum? Belum Ustaz. Ya, Ummu Ranti
Yang pertama bertanya Om. Bismillah. Al-mudarisu Wa fil fasli. Bagus. wa aina itu Wa indal mudiri. Naam. talibul jadi Dahaba ilal maktabati. Naam. الرجل الطويل الذي خرج الآن من Suaranya putus-putus, Ustaz. Ulangi. Oh, nanti wamanil waladu. ومن الولد الذي خرج الآن من الفصل Wa bani madiri itu. Wa bunul mudiril jadidi. Wa ibnul mudiril jadi itu. Jadidi gitu. Asrah kan. Jadi Aad dia. Kemudian liman. لمن تلك الجميلة walil mudir jadi itu. Liman. لمن الكتاب الكبير ولل La huwa talibal jadidi. Naam. أين الماء الصغيرة Iya fil kubah. Fil furjar. Hiya fil kubi. Iya fil kubi. أين الكرسي المكسور Wa Wa hanaka. hunaka. Wa hanaka. Nah, gantian Mufelina yang bertanya. Ainal mudarisu. هو في الفصل Wa ainal mudarisul jadidu. هو عند المدير Ainal talibul jadidu. ذهب إلى المكتبة Man zalika rajulul tawilu dia kharajal ana min madrasah. هو المدير Wamanil. Wamanil wal Wamanil waladu. wamanil waladul sakhirul dia kharajal ana min fasli. هو المدير الجديد Liman tilka Liman tilka sayyaratu. liman tilka sayaratul jamil. Jamilatu. Itu Liman tilka sayaratul jamilatu. المدير الجديد Betul. Liman hadzal kitabul kabir. فهو Masih. Mufelina. Ahwa. Ahwa lil madras lil mudarisi. فهو للطالب الجديد Ainal ainal Aqatu. ainal mak mak aqtul Mil'aqatu gitu. Mil'aqatu.
الملعقة صغير هي في الكوب. نعم. أين الكرسي المكسي مكسور. أين الكرسي المكسور Bagus. Nah, هناك. Mufrina lah Mas. Usahakan Mufrina ya. Dilatih sendiri ya. apa Nus? Jangan minder, jangan putus asa. Harus semangat ya belajar. Insyaallah. Muranti juga syukran. Sudah semua Om? Jazakallahu khairan. Siapa lagi yang belum? Ummu Asih sudah tadi. Nah, kalau sudah semua, latihannya kita baca besok saja insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu.